Hi guys, welcome to my vlog. For today's vlog guys, papunta tayo ngayon sa isang lugar dito sa Hungary, sa Szombathely. So hindi ako makalakas ng boses kasi may mga tao dito. Nandito kami sa train station ngayon. Inaantay namin yung dating ng tren kasi napaano kami ng punta dito. Ang tren namin ay 9:34. So oras pa lang ay 8. So 1 hour and half kami mag-aantay. So andito muna kami sa may train station para i-wait namin yung train. So explore ulit natin kung ano yung mapupuntahan natin dun sa Szombathely. So let's go guys, samahan nyo ako. Ikot tayo dun mamaya or bukas. Stay kami dun for 2 days, almost 3 days na rin pala. 3 days and 2 nights. So, tingnan natin kung anong meron doon. Thank you! Másodszél köszöntőket a Szabadtéri pályaudvarig közlekedő Papany Intercity vonatján. Járőmenetrend szerint csak Sándvár, Szezőr, Hova, Kemecső, Majka, Eszpré, Majrási, Hősmű, Pétfürdet, Árpalota, Székesfehérvár és Budapest jelentelállásról. Vonatalapi programmal megjelölő szolgáltatásról kiegészítve. Vonat első kocsi 500 számot Intercity helyétváltásra a vezető